जय जगन्नाथ समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। तो किसी दिन है मोर तो जानी एग्जाम चली तो सही स्ट्रेस रे मु वीडियो भी भलसे रेकर्ड कर पार नथली कि अपलोड कर पार नथली। तो आज फाइनाली टिके फांका हेली से देखो यही सब गछ आनी स्टोर हो गला मोर केते गुड़े किंतु ताकू रिपोर्टिंग करने टाइम हो नाला कहीं जहाँ भी पाठ साठ को आगे रखा पड़ो ना तो आम पछक रही। तेणु आज बहुत दिन पर फुल तोलिया बाहरी पड़ली कहीं सका फुल तोड़े माइंडटा फ्रेश लगे। तो से आगे आज मुझे उल्टा पटू जा फुल तोड़ापी माने यहाँ लास्ट को मुझे आज कि फास्ट पलि आसती सिंगड़ार फुल तोड़ापी कौन गोटे इच्छा है मुझे आज उल्टा पटू तोड़ा सबुदिन तो मुझे स्टार्ट कर एठू मंदार फंदार तोले ना आज सिंगड़ार फुलटा को आगे तोड़देवा तापर मंदार तोड़ा। आज भी बहुत भल बड़ मंदारटे फुटी तो यहाँ पछपट तो मुझे अलरेडी कही भी देखी भी पछपट जेहेतु अरणा मरणा हो तलुआ उठाएनि केवल जहाँ पत्र उपर रही है सहीटा को ही केवल आने कहीं पत्र उपर आने ही से कौन पूजा योग्य ना छिंडे आने फॉरेस्ट तो बहुत भल कथा। बाकी तो यहाँ तो आमर ऑल इन वन सब बेले थी एवरग्रीन कहले चले सब बेले ये मंदारटा आप देखिए शीत दिने कौन हम देखा एवं तो अच्छी तो यही छोट गछटा जोटा लगे बटल अपसाइड डाउन करिकी से देखो फुल आसी चेरटा भी ना पूरा ऊपर पर्यटन माड़ी भावुँ आउ टे ऊपर मटी देदेवी कहीं चेरटा पूरा मटी उपरକୁ पलैलानी आउ तो फूल तो आसला भगवान दयारू गछटा बंची जाओ आ कषि आसी जाओ आउ एठी गोटे जो बैगण गछटे गोटे कषि होती आपको आज बांधा पड़ो ना जब मांकड़ कि गाई हाबुड़ पड़ा तो स्वाहा आ कहीं एठी कौन हो जेहेतु बड़ बाड़ीटे मांकड़ बहुत बदमाश होती आसिक जदि आसीगले माने तू गोड़े गोड़े हालिया हो सी जीवार ना ए गचर से गच से गचर से गच केत चुपचाप आसिकी से जो बैगण हो कखार हो जहाँ होता छिंडे खाई दौर तो गोटे जगा रखा न कले कि मिलबनी खाली गछ थी एमती कौन हो गछ कह गले अमृतभंडा जदि गछ अच्छी अगटा को मोड़ दौरान सैला आ गछ उधेब जे फल हम ना कौन हम। तो आज भी जो बड़ मंदार गोटे फुटी ये मंदार एक्चुअली बहुत सुंदर बहुत बड़ बड़ फुटुची। तो या देहर भी आउर दु तीन कढ़ अच्छी किंतु बहुत टाइम नौ फुटापी गोटे कढ़ जब फुटो आप देखते छोट कढ़टे सी मिनिमम गोटे सप्ताह नहीं जाऊँगी फुटापी। तो आज बहुत दिन पर भी थोपा अपराजिता फुटी तो यहाँ तो आमर ब्लू कलर इवेन ये गोटे लाइट ब्लू री फुटी हेले मुझे स्किप कर दे जोटा कि वीडियो रे नहीं कहीं मतलब बहुत पर देखा मुझे तोड़िली आउ यहाँ हूँ मो बापांकर शौक देखो नुआ नुआ गछ लगे एक्सपेरिमेंट करवा कहीं आमर तो सेमती परिवा चाष नुहे किंतु गोटे नुआ नुआ परिवा लगे गोटे भल लगे बापा को। तो से गोटे पोटल गछ आमर अच्छी जो गोटे कषि धरती देखले तो सी बड़ हेले केबे जीव तो एमती बुलू बुलू ये गोटे देखो आम काठ चंपा आ ये पूरा जास्मिन जहाँ स्मेलटा ना पूरा परफेक्ट स्मेल बढ़िया बास्ना हुए किंतु एते ऊपर अच्छी जे तलु जदि खुंटल खुंटल ना आ तलु खुंटा है ठाकुर को दिहब कि सेटा तो दे हेनी तो बस ताकू नहीं आसिली एमती मुझे बाहर रखदेली कहीं जो थुआब से बास्ना माने पूरा फाटी पड़ो बास्ना। तो फूल फूल तोलिक आसला बेलू ये बाबू आमर घर को पशुंट मु कौन कली से बजेगी एपटू बंद कर सेपटू बंद कर तू जा पदा को जा हेल्ले सी तार जिद्दी कि सी घर को जीव एटू कौन कर जबरदस्ती पूरा माड़ी बसिकी घर भर जीव। तो आमर गोटे खेल चलला मुझे तो घर को छाड़ी कि सी घर को जीव आमर गोटे चले से छोट छुआ किंतु देखिकी कहीं बिले छुआ कौन होती खेलवा खेल ना दांत लगे दिखती जोटा कि भल नुह तो से को छाड़देले सार खेलियार आ कि असुविधा ना आम जड़ा दादा सांगर तो भारी बढ़िया जोड़ी तो तापर टिके केक खाई देती केक खाई सारा बेलू देखुन तो ये तार कौटी चोरी करूला मुहर अलंदू लगी काठी लगी बाबू दौड़िकी आसमी खड़ खड़ जरी शुणी दौड़ी सब आस पाखे आ जो खाली धरुथु टे आउँशियापी भी आसबेनि कि जब खाଇବା अच्छे मैंने दौड़ी पलि आसबे। तो तापर आज रोसे हम जेहेतु आम टे सका रोसे हो तो से आज रोसे थी पनीर। तो पनीरटा मो बो कौन करे ना यू जिनस से धरीदे तुम्हें काटिद पनीर सब मु काटी पारे तो से हेल्प करदेली हेल्प कलापर सकाल जलखिया घरे समस्त पिठा दिया
ତ ବୋଉ ତ ଯାହା କଲା କଲା, ବାକି ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ପିଠା କରିଦେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଗଲି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହାକୁ ଏ ପିଠାଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲେ? ଚକୁଳି ପିଠା। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଟ୍ରାଏ କରେ ଚକୁଳିଟା କେମିତି ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ହେବ, ପତଳା ହେଇକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ତ ମୋର ଭଉଣୀ ଯିଏ, ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚକୁଳି ପିଠା କରି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଆସେ, ବଟ୍ ସେମିତି ପୁରା ପତଳା ପତଳା କାଗଜ ଭଳିଆ କରିବା ସେମିତି ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପିଠଉର ଆଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ କେତେ ପାଣି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତ ଏସବୁ ସାରିକି ଜଳଖିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାପା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗଛ ଲଗାଇବା କାମରେ। ସିଏ ଆଣିଥିଲେ କିଛିଟା ତେଜପତ୍ର ଗଛ, ତ ତାକୁ ହିଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାପ ଝିଅ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ। କାହିଁକିନା ବାପା କୁହନ୍ତି କି ତୁ ତୋର ଲଗା ଗଛ, ସିଏ ଲଗାନ୍ତି, ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତି ତୁ ଲଗା। କାହିଁକିନା କୁହନ୍ତି ନା କାହା ହାତରେ ଗଛ ବଞ୍ଚେ କାହା ହାତରେ ବଞ୍ଚେନି, ତ ସେମିତି କିଛି। ତ ବାପାଙ୍କର ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ବି ସିଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ତୋର ଗଛ ଲଗା। ତ ସିଏ ମାନେ ହଣାମରା କରିଦିଅନ୍ତି, ବାକି ଗଛ ମୁଁ ଲଗାଏ। ତ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସରେ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ତାକୁ, କନ୍ଦମୂଳ। ତ କନ୍ଦମୂଳର ଯେଉଁ ଗଛଟା ବାହାରେ ନା, ତାର ପୁରା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ପତ୍ର ହୁଏ। ତ ମୋତେ ତ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେଟା କନ୍ଦମୂଳ ଗଛ ଥିଲା। କହିଲି ଚାଲ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ କଲର୍। ହେଲେ ସେଇଟା ଖରାରୁ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପତ୍ର ତ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ଅଛି, କେବଳ ତା କଅଁଳିଆ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଛୋଟ ପତ୍ର ସେଇଟା ହିଁ ପର୍ପଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେଥିରୁ ବାପାଙ୍କୁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଇକି ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଭଲ ରକମ ଗାଳି ହେବ, କାହିଁକିନା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିରେ ରଖିଦେଇଛି, ସେ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ମାଟିରେ ଲଗେଇବି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବା ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଣିଥିଲି ବହୁତ ଯାହା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଯାହା ଥିଲା ଥିଲା। ତ ସେ ଡବାଟା ଆଣିଛି ତାକୁ ଗଛ ଲଗେଇବି। ତ ତଳେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ ବି କରିଦେଇଛି, କି ଗଛ ଲଗେଇବା ପଛରେ ଦେଖିବା। ତ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଥିଲା ଡାଲି, ତାପରେ ପନିର ତରକାରୀ, ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ, ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍। ତ ଏତିକି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲିଣି କିଣିକି, ହେଲେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଗଛ ମରିଯିବ, କାହିଁକିନା ତା ତଳେ ବହୁତ କମ୍ ମାଟି ଥାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସେ ପାଏନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଚେର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ଯଦି ସେ ତଳୁ ବି ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବନି ମାଟିଟାକୁ, ମରିଯିବ। ତ ଏଇ ଗଛଟା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି 3ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ 3ଟା ଗଛ ଆଣିଥିଲି ଯେ ଆଜି 3ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ। ହେଲେ ଏ 3ଟାକୁ ତ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲି, ଆଉ ତା ମଝିରେ ତ ଯାହା ହେଲା କ'ଣ ବା କହିବି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ନେଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବା ଉପରେ, ଜାଣିନି ତାର କ'ଣ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୁଲ ବାଲାଟା ନା, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଯାଉ, କାହିଁକିନା ତାର ସେ ନେଟ୍ଟା କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ହିଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 3ଟା ଆଣିଥିଲି, ଫାଇନାଲି 5ଟା ଗଛରେ ସରିଲା। 5ଟା ଗଛ ଲଗେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଖତ ଢଳା ହେଇଥିଲା। ଖତ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ, କାହିଁକିନା ଖତଟା ହିଁ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ହିତକାରୀ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖତରେ ନା ବହୁତ ଜିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ। ତ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲସେ ହେବ। ତ ତାପରେ ଜଡ଼ାଦାଦା ଆମର ଟିକେ ହାଣି ଦେଇଥିଲା ତାଳ ଗଜା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାଳ ଗଜା ହେଉଛି। ତ ଡେଲି ଟିକେ ହାଣା ହେଲେ ଖାଇ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପରେ ବି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଆମର କି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବିଲେଇ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମୋତେ କହିବେ? ସେଠି ତାଳ ଗଜା ଖାଉଥିଲା, ଏଠି ଆସି କ'ଣ ଖାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବୋଇତାଳୁ ଯଦି ଥିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଯିବା। ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସେଓ ଆଣିକି ଖାଇଥିଲି, ବାକି ତ ଯାହା ରାତିରେ ହେବ ଖିଆ ହେବ। ତ ଆଜି ତ ଗଛ ପଛ ଲଗା ହେଇଛି, ବହୁତ କାମ ବି ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ବି କିଛି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି। ତ କାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।